Bubagerani nekol mabai tipra hayok nai Bubagerani hamjang mabai tipra sayong nai Bubagerani nekol mabai tipra hayong nai Bubagerani hamjang mabai tipra sayong nai Bubaga 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 Bubagerani lekul mabai tipra hayong nai Bubagerani hamjang mabai tipra sayong nai Mudur taang baidi sini toparo Hansani marino subnata naji Mudur taang baidi sini toparo Hansani marino subnata naji Bobo sak sak say manoi horta lokladi Bobo sak sak say manoi horta baklagi Bubagerani nekul mabai tipra hayong nai Bubagerani hamjang mabai tipra sayong nai Bubaga 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 Kini kaca tipurahani lai bungawo ketal kaca history jeng cengna thang tongo siri tipura motha tamni Himalaya jeng bisi kolokma dal bidal sini ancholik dol otha regional political party khlaipano jeng kuno jorapano jeng sini Hindustani nya khaiba SC seat rogo jeng batai man yako general seat jeng kamama batai kya kintu SC seat jeng kunino batai man yako karang kini bodol SC krei gatabuk sini Bubagerani tijul mangbai borok sini thansani kok khnawui jeng bai baksa palengnani hinoi borok jeng haino galai keno boncona pokwanji bai hingkai eto boncona borok Tripura hawa kebang ma jagaono SC Hindustani takurok tongo kintu borok
saknang jaga kono dolbai কিন্তু বুবাগ্রা তিনি বরং जों हायके जेहेतु तला क्लाय दंमानि न साका तिसिनान बागै তিনি বরং जों म 46 सुरमा केन्द्रआव जोंनि खरकसा ताखौ खूब लार्नेड पार्सन हि मानबनो आंनि आखाइबाबो खरकसा टिचार खाय फायजाक फोरोंनाय बो हायनो त्रिपुरा हाव बरक एससी हिसाबै बरक बुजतनो सिनबो गाय बाबुलाल बाबुराम सप्तामिनो তিনি जों आरो त्रिपुरा मथानि गै नमिनेशन दाखिल खालामनाय बागै जों आरो फाइलिजा बंनि बसनि लोगो बंनि लोगो बुंसिक दंना कि दाते बुंसिकै दंना गोबां त्रिपुरा जों खाखायो त्रिपुरा हाव प्राय 56 থেকে 57 শুধু गभर्नमेन्ट लिस्टेड चा बागान दङ चा बागान दङ मैक्सिमाम न बरंनि जाति गोष्ठी दंबायो आबुनि बादेबो विशेषके बस्ती बंगनो बस्ती आनारा दङ जेमन सिनाव मेघलिबन बस्ती नरेन्द्रपुर चा बागान बस्ती मेटावरनि ब्रह्मकुंड चा बागान बस्ती सिमना चा बस्ती दमाहाय गोरों जागाव गोबां मा त्रिपुरा हानि गोबां मा जागावनो बंनि बस्ती दङ अमा हायके जुदि म तिनिनि सिमिनो जखन प्रसारंनि थाङानो खानानि सिमि पेपार नखरि थाङानो जे बंनि नै खरसे हिन्दुस्तानी आसो बिसि कलकमा साक नांजागे आंनि दंमानि जत बदलबायनो तिनि अमा हायके राजा बायदि सावै तुबुय जखन बरनो अमा हायके जखन बासेर मा नुगोनो आपुरं कायनो बर तुरक जतन फैले अब चिन विश्वास अमा हायके न आं 1991 आं सेसा खालायगा आं खरकसा एसटी नि फानो हिन्दुस्तानी रनो क्रंसा जागा तुमनानि बागै गोरों चा बागाननि बा बरंनि लेखा गोरों रनो तलांगै कायसा हिन्दुस्ताननि संगठन खालामनानै किन्तु आं जखन चिनि सरकाराफोर जखन गोरिं थाखा अब तो बंनि बेपार बं पार्टी बेपार कारण ताबुक त्रिपुरा हानि बेबाक बरंनो सायमांखा जे त्रिपुरा हाव जे रुलिंग गभर्नमेंट बीजेपी बा आईपीएफटी जेबा आईपीएफटी और कैंडिडेट ना साहस करे তাই তিনটা জায়গা তো প্রশ্ন কাইয়া বংনি বিচিঙ তাবুক দল মানে এত গ্রুপ বাঙি থাকা বিপ্লব গ্রুপ মানিক সাহা গ্রুপ রতননাথ গ্রুপ অমো গ্রুপ সমু গ্রুপ ও গ্রুপের বরক শেষ থানায় অবনো প্রমাণ নাই जोंखाय लाई बुमा कायसा कताल सैजानि थां दङ सिनि बबा ग्राखाय बरखाय लाई बुमा बरबो कतालांनाय तिब्राखाव बरगो पाइमानि दिगि फायदों माबा बरगो पाइनाय এই সুরমা মন্ডল না অবশক্ত জিতেন না আশাবাদী जों 99% ता गुजर सुरमाव जों 99% इवन देन और जरा एससी ओबीसी जरा तंगेरक मणिपुरी मुस्लिम बा एससी जरा तंगनाय तफसिल जाति जरा बाঙালি तंगनाय बर पर्यन्त सुनो पुद्रनाय बर पर्यन्त नाय कारण একটা কোন পরিষ্কার ত্রিপুরাহাও ববাগ্রা সারা কেবল নাইথকলাই রাজনীতি খাইমানাই তাই দংলা नेशनल पार्टी तो ते कक्सता सासे सुजा कक सर ते कैसे सुमंगा थासी तो जतोइन जुमला बीजेपी जत कक रिमानि जत जुमला सुजा कक ताताल सारे की छुग्रै प्रमाण दिथुं बर 2018 ओ जे जोंनो कक रिमानि 2000 चिनि विधवा भाता तत करै जोंनो रेगाव 340 टाका खारिना कक दमनि लिदारिका रिजाइला जोंनो कर्मचारी रंनो सप्तम पे कमिशन रे कक अब पूरा पूरी जुमला नामे मात्र सप्तम पे कमिशन की चुक्रिया जगह बुक माइ बुक हाइछ आबुनि लगे लगे निनि এই যে নিনি চিট ফান্ডনি খরবুসর আঙ্ক রিলি জায়গা কি ফেলে তা পর্যন্ত চিনি চুগ্র সাকা অল মানে যত দফানি সিকলা রংনো স্মার্টফোন এর কক রিলি জায়গা আবুনি পরে সাকা বছর 50,000 টাকা চাকরি লাংনা কক তিনি প্রায় 4.5 বছর কানানি थां दङ 4.5 বছর যদি বছর 50,000 अंकाय 2 लाख नि ऊपर चाकरी माने कगले 2 लाख चाकरी ना थां अंकाय चिन पहाड़ बा जों बकयत जोंलि आफोर जों बंगलि अंकाय 60,000 चाकरी माने कग कमबले बर खाबा कि सुद दंबा दाबाल इंजिन बंगनि राज्य बर केन्द्र बर एडिसि सु करिफानो जों बाजेट नि रांरिया जों सर इनका कैसे